tonight I want to talk about God's will for the harvest. It's kind of like the theme, isn't it? God's will Yo in the quiero predicar en esta tarde sobre la voluntad de Dios por la cosecha. harvest. If it's not, Ese es el just tema. pretend like it is, something to do with that. But God's will is kind of it could be a mysterious thing. A veces hablamos de la voluntad de Dios como si fuera algo misterioso. Now, as a born-again Christian, I really didn't study God's will much when I was 12, 13 years old. Como un cristiano de edad joven, 12, 13 años, yo no estudié mucho acerca de la A lot voluntad of de those Dios. sermons went over my head. Muchas de esas se me pasaba por encima. Now, it wasn't until I started noticing ladies that I'm like, okay, now, what is God's will? Fue hasta que empecé a dar cuenta de las chicas que yo quería conocer la voluntad de Dios. You go to Bible college, the topic of God's will is at a fevered pitch. Cuando vas al colegio bíblico, la voluntad de Dios es la prioridad. I wonder if she might be God's will. Quizás ella sea la voluntad de Dios. Oh, it's not one-sided, ladies. You know how it is. Pero no es nada más de parte de los varones, porque las hermanas también saben cómo es. He must be the will of the Lord for me. Él tiene que ser la voluntad de Dios para mí. But we kind of tend to sensationalize it a little bit, don't we? Y tendemos a hacerlo emocionalmente We para can kind of put it in nosotros. quotation marks, God's will. Y lo ponemos ahí entre comillas, la voluntad de Dios. But we're just talking about the desire of God. Pero simplemente estamos hablando del deseo de Dios. We're talking about what God wants. Estamos hablando de lo que Dios quiere. And sometimes it becomes important to us because we, as selfish creatures, we want to know how that applies and benefits us. Y a veces buscamos la voluntad de Dios porque de manera egoístamente queremos saber qué es para mí. But God has a will, He has a desire, He has a direction for our entire world, our entire church, our entire lives. Pero Dios tiene una voluntad, una dirección, un deseo, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. And when we seek God's face in His Word, Y cuando buscamos la faz de Dios en su palabra, we're on the right path to discovering what God wants. estamos en el buen camino para descubrir la voluntad de Dios. So we can look at some things and we can say very easily, without any doubt, we know this is God's will. Hay ciertas cosas que podemos ver y sin dudar podemos decir, esta es la voluntad de Dios. I have a choice. I could, if Matt's going to go off the platform, I could put my foot out and trip him. That's not God's will. Ahora, si el pastor Mateo va a bajar del plataforma, yo puedo poner mi pie y ser tropiezo para él, pero esa no es la voluntad de It Dios. may be funny, but it's not right. Quizás sea divertido, pero no sea lo correcto. Is it God's will for you to lie? Es la voluntad de Dios que nosotros mentimos. Is it God's will for you to be rude to people? Es la voluntad de Dios que seamos Right. groseros. Now, there are some things, though, I don't know God's will for you. Pero hay algunas cosas que no There's the sabemos idea of cuál a sea la voluntad de corporate, Dios. there's the idea of a big picture corporate will of God. Entonces, conocemos la voluntad colectivamente para la iglesia. Things that everybody should and shouldn't do. Cosas que todos debemos y no debemos de hacer. But then there's some specific ideas, I'm not sure what God's will is for you. Pero hay algunas cosas específicas que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para ti. You have to read. You have to pray. Es algo que tú tienes que buscar. Tú You tienes have que to orar. counsel with your pastor, and you have to decide what God's will is Tú for your tienes que life. buscar consejo con su pastor. Tienes que hallar la voluntad de Dios para uno mismo. Should you buy the new car? Absolutely not. That's just no. ¿Deberías de comprar un carro nuevo? Absolutamente no. Where should we live? What should we wear? Where should we work? ¿Dónde debo de vivir? ¿Dónde debo trabajar? ¿Qué debo de hacer? And so some of these things are determined by individuals seeking God's face. A veces ese se busca como individuo, buscando el rostro de Dios. And there's some room for you and I to do that as we determine what God's will is for you in missions. Y también hay lugar para que cada quien busca la voluntad de Dios en esa área de la obra misionera. What should you give this year? ¿Qué deberías dar este año? I don't know. Yo no sé. But God has something. He has a desire for you. Pero Dios tiene algo para cada uno de We need to be nosotros. seeking His face as we contemplate, God, how should I interact with missions? Y deberíamos de buscar el rostro de Dios. Dios, ¿qué quieres para mí? Should I surrender and go? ¿Debería yo entregar mi vida para ir? That's between you and the Lord. Es entre cada quien y It Dios. was at a missions conference not unlike this one. Estuvimos en una conferencia misionera, algo parecida I was a 17 esta. years old.
Yo tenía 17 años de edad and God very explicitly called me to work in missions. y fue en esa conferencia que Dios me llamó para It was again trabajar en la obra the misionera. journey of God's will in my life. Esa era la voluntad de Dios en mi vida. But there are some overarching principles about God's will and the harvest of missions that I want to go over tonight. Pero hay algunas cosas que tenemos que ver entre la voluntad de Dios y la cosecha, y yo quiero ver eso en esta So you think it's a tarde. good idea we know what God wants? ¿Cree que sería bueno que supiéramos lo que Dios quiere? It's probably a good idea we decide what the Creator wants for this type of Yo stuff. creo que debería de ser importante saber qué quiere el Creador para nosotros. But let's avoid the confusion about what God's will is. God's will is not a few things. Pero antes de llegar a la voluntad de Dios, debemos entender la voluntad de Dios no es algunas cosas. God's will first is not your will. En primer lugar, la voluntad de Dios no es tu voluntad. I'm saying you as a person, as a person who has a fleshly temple, what you want isn't always what God wants. Lo que nosotros queremos en nuestra carne no siempre es la voluntad de Dios. Brother Sharp, of course not. Of course that's not the case. God's will is not my will, of course Pues es not. obvio que mi voluntad no es la voluntad de Dios. But it's really easy to live that way sometimes. Pero muchas veces es fácil vivir de As esta church manera. members, as people who still have a weak, sinful flesh, it's easy for us to just do what we want to Y do. como pecadores es fácil vivir en la carne y hacer lo que a mí me agrada en lugar de lo que We need a to Dios consider le God's agrada. will is not our will. Debemos entender mi voluntad no es la voluntad de Dios. God's will is not the world's will. Pero también la voluntad del mundo no es la voluntad de You can Dios. pretty much bank on it. If the world is gung-ho about something, God isn't. Casi debes entender, puedes decidir si el mundo está a favor, dudo que sea la voluntad de Dios. God's will is not the devil's will. La voluntad de Dios no es la voluntad del diablo. Hey, the thief cometh not before to kill, to steal, and to destroy. Recuerda que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Jesus has come that we might have life and might have it more abundantly. Cristo ha venido para que see the tengamos difference? vida y la tengamos en The abundancia. devil wants to destroy you. El diablo te quiere destruir. He wants to give you negative thoughts. He wants to take you out of the Te quiere game. dar pensamientos negativos, te quiere quitar de las cosas. Jesus wants to give you life. Y Cristo quiere darte vida. Oh, not just life, but abundant Y life. no solamente vida, vida en abundancia. Not just eternal life, but right here and now. He No wants to solamente change your vida life. eterna, pero vida ahorita. Are we seeing the difference between the devil's will and God's will? Y encontramos la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad Here's something del else. diablo. The God's will is not a sinner's will. Y la voluntad de Dios no es la voluntad de un pecador. We're talking about reaching the world. God's will for reaching the world. God's will for the Cuando harvest. estamos hablando de la voluntad de Dios de alcanzar el mundo, la cosecha, Are you aware that we're trying to reach people who ¿te das don't want cuenta to be que reached? estamos tratando de alcanzar a personas que no quieren ser alcanzadas? Most people are pretty happy in their sin. La mayor parte de la gente están felices en su pecado. Most people are pretty happy. I want to do what I want to do when I want to do it. Están felices, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer cuando lo quiero hacer. Or even in another side of that spectrum, some people are just very pleased with themselves and their own religious efforts. O puede ver que hay personas que están contentas, felices en sus propios intentos religiosos. Are you trying to tell me I'm a sinner? ¿Me estás queriendo decir que soy pecador? He has no idea how much money I give. No tiene ni idea cuánto yo doy. a I've la been iglesia. baptized at least 5 times. Yo he sido bautizado mínimo 5 veces. I help little old ladies across the street. Yo ayudo a las ancianitas a cruzar la calle. I don't want to hear what you have to say. No quiero escuchar lo que me quieres decir. Because God's will isn't what the sinner's will is. La voluntad de Dios no es la voluntad del pecador. You know what else God's will is not? It's not a reworking of someone else's will. Y la voluntad de Dios no es acomodar la voluntad de alguien más. Sometimes we just kind of get our heads together about something and we just kind of get a kind of a consensus and say, yep, that must be God's will. A veces nosotros nos queremos juntar y queremos sacar un plan y ya como todos estamos de acuerdo, esa es la voluntad de Dios. This is really, I don't know how this will translate, but this is really profound. God's will is the will of God. No sé, ese va a ser muy profundo en esta tarde, pero la voluntad de Dios es la voluntad It's de what Dios. God wants. Es lo que Dios quiere. So there's 4 things. Be really quick. Hay 4 cosas y vamos a hacerlo rápido en esta And I tarde. already told, I met with all the husbands ahead of time. They said, ladies, they're going to give you a back rub and a foot rub tonight.
if the sermon goes long. So we're good. Ya hablé You guys con are good. todos los esposos. We already y got that dijeron, covered. que si alargamos el mensaje, le va a dar masaje de espalda y de pies después del culto. So let's turn. I want to read a couple verses. This is more of a topical thing a little bit tonight. So we got some vamos a verses to ver, go to. algo tópico y vamos a ver varios versículos en esta tarde. Wait, now, are you guys okay if we read the Bible a little bit tonight, church? Is that all ¿Están right? bien si leemos algunos versículos de la Biblia en esta tarde? I know you guys got empanada sleepiness going on out there. Ustedes tienen el mal del puerco. ¿Sí saben cuál es el mal del puerco? That's ¿verdad? right. 2 Peter 3:9, he's not willing that any should perish. It says, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Matthew 18:14. Even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Ahí en Mateo capítulo 18 versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. En Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1 Timothy 2 verse 4. Listen to the content of these. 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Mire lo que dice ahí el contexto, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Marcos capítulo 16 versículo 15 les dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. I know we say it a lot, we've quoted it a lot, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Yo sé que lo citamos mucho, pero la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. John 6 verse 40, and this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Juan capítulo 6 versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. I know it's a couple verses. Yo okay? sé que es algunos versículos. But could we sum up what those verses are saying tonight? Anybody got any ideas of what point of emphasis I could draw from that Pero tonight? si pudiéramos resumar las ideas de esos versículos, ¿alguien sabe cuál es el punto que Dios nos quiere dar de entender? God's will is for all to be saved. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. What is God's will for reaching the world? ¿Cómo es la voluntad de Dios para alcanzar al mundo? God wants everyone to be born again. Dios quiere que todos sean salvos. God wants everyone in the world to be born again. Dios quiere que todos en el mundo sean Did you catch salvos. the words, the verbiage in some of these verses? He's not willing that any should perish. Él no quiere que ninguno perezca. He so loved the world. Porque All of de it. tal manera amó al mundo. That whosoever, Para que todo aquel, every creature, all the world. cada criatura, todo el mundo. We tonight can stand on Scripture. We don't even have to pray about this one, gang. Mira, What is God's will for the harvest? Mira, hermanos, ni siquiera tenemos que orar por eso. Ya sabemos que es la voluntad de Dios que todos sean salvos. He wants all to be saved. Él quiere que todos sean salvos. You say, Brother Sharp, you've never met my neighbor. Dice, hermano, nunca has conocido a mi vecino. I have a relative who did me wrong. You don't know. Yo tengo un familiar que me hizo algo mal. I'm telling you, God wants everyone to be saved. Y Dios quiere que todos sean salvos. Can we just take a little bit of time on this Friday night
Quizás think. pudiéramos tomar tantito en ese viernes en la noche a How pensar. many people do you know? ¿Cuánta gente conoces? He wants all of them to be saved. Él quiere que todos sean I tell you salvos. what, what you ought to do as you travel around, if you do any traveling to visit family or mission trips or even just around this valley, it's amazing, it's staggering how many people I don't know. Cuando empieces a viajar, sea aquí, sea a otro lado, es impresionante darse cuenta de cuánta gente hay que no conoces. It's over 8 billion now, right? Creo que ya hay más de 8 billones de personas. The Lord of the harvest wants every single one. Y el Señor de las mías quiere que todos sean salvos. We had the prison ministry here the other night. God wants those folks in prison. El miércoles tuvimos el ministerio de la prisión. Dios quiere que los que estén en la prisión que sean salvos. God wants people from the prison house to the White House. God wants them all. Dios quiere que sean salvos desde la cárcel hasta la Casa Blanca. I wish I just knew God's will, Brother Sharp. O solamente quisiera conocer la voluntad de Dios. I'm just telling you tonight, God's will is that everybody gets saved. Yo te estoy diciendo la voluntad de Dios en esta tarde es que todos sean salvos. And I'm not a cause doubt preacher, but if you're here tonight and you've never been born again, maybe people thought you've been saved, maybe you kind of just have been around a good bit of Christianity, and you're not born again, God wants you to be saved. Mire, yo no estoy aquí para causarte dudar en su vida, pero si nunca has conocido a Cristo, si nunca has aceptado a Cristo en su corazón, no tiene la seguridad. Dios quiere que tú seas salvo en What a esta rich noche. way to say it. He's not willing that any should perish. Lo que estoy diciendo es que Dios no quiere que ninguno perezca. We know we deserve to perish. Oh, todos sabemos que merecemos. We know we're sinners by nature and sinners by choice. Sabemos que somos pecadores por naturaleza y pecadores por decisión. But He doesn't want you to suffer for your sin. Pero Él no quiere que nosotros sufrimos por nuestro pecado. So He sent Jesus Christ in our behalf. Y envió al Salvador por nosotros. So who's qualified to get salvation? Who's qualified to be the recipient of missions? Entonces, ¿quién es calificado para recibir la obra misionera? Everybody. Todos. That's right. I wonder if I should witness to him. ¿Debería yo hablar a esa persona de Cristo? Yes. Claro. Yep. All you have to do is have somebody with a beating heart who's on their way to hell, and then that's the qualification. Y déjeme decir, nada más necesitas encontrar a alguien que está vivo y en camino al infierno, y esa persona necesita Does that escuchar. convict you a little bit like it convicts me? Ahora, mira, debemos entender cuál es nuestra parte. Oh, Brother Sharp, if I just knew the will of God, the will of God. Oh, hermano, si solamente conociera la voluntad de Dios. Here's part of it. Aquí está parte de ello. He wants you and everybody else in heaven with Him. Él quiere que ustedes y cada uno de nosotros He estemos wants, en so el much cielo. so that He sent His only begotten Son on our behalf. Y tanto quiere eso que envió su propio hijo por nosotros. I mean, before the foundations of the world, this was God's will. Aún antes del fundación de del cielo y la tierra, The- esa era la voluntad de It was Dios. God's will that you are saved. Es la voluntad de Dios que tú seas salvo. So that's the first thing. This is the who for all to be saved. That's God's will. Y ese es en primer lugar el quién de la voluntad de Dios. Now, I would ask you a simple question tonight. Quiero hacerle una pregunta sencilla en esta noche. Do you think it's a good thing for people to get saved? ¿Crees que es algo bueno que la gente sea salva? I'm talking saved from sin, saved from death and hell, Es salvo del pecado, salvo de la muerte, salvo del infierno, saved from guilt, salvo de la culpa, saved from yourself, saved from misery. salvo de sí mismo, de su miseria. Would you say that's a good thing for people to be saved? ¿Cree que sería algo bueno que la gente I mean, sea come on, just a little salva? bit of feedback. Is it a good thing or a bad thing? ¿Es bueno o es malo? I'm taking my phone. I need to get steps in, and you guys are not helping me, so I'm Mira, at least going to get credit ustedes for no it. me están ayudando. All right. Is it a good thing or not tonight? ¿Es bueno o no? It's a good thing for people to get born again. Amén. Hey, was it a good day when you got born again? ¿No fue un día bueno cuando tú fuiste salvo? You know, today marks 10 years since my dad went to heaven. He was 79 years old, a month away from 80, and he's been in heaven for 10 years. Hoy cumple 10 años mi padre que partió al cielo I a la edad de prayed. 79 años. I prayed, we witnessed to dad, we begged dad to come to church. He was a Nosotros strong Catholic. orábamos, hablábamos a papá, le rogábamos que iba a la iglesia con Oh, man. nosotros. I'll never forget the day. Y nunca voy a olvidar He'd el been día. coming for a couple weeks. He'd been coming to church for a couple weeks. Tenía algunas semanas yendo a la iglesia. And I was like this guy right here. I was in between mom and dad.
Y Mom yo and Dad. estaba como ese, I was right ese here. hermano aquí. Yo estaba entre mamá y papá. And we were right back there. Y And, estamos acá de este lado. and we were kind of sitting close. Y estamos ahí And apretaditos. I'm trying to be a good Christian. My eyes are closed during altar call. Y estoy tratando de ser buen cristiano, mis ojos cerrados The durante pastor la gave the invitación. gospel. Pastor predicó el evangelio And then he gave an invitation. y dio la invitación And I felt Dad's shoulder leave me. y sentí que ya papá no estaba pegada a mí. And I looked and my dad, 6'1", 400 pounds, was kneeling at that altar. Y cuando alcé la cabeza, papá, más de 6 pies, 1 pulgada y más de 200 kilos, ahí estaba rodeado ahí en el altar. That was a good day. Para mí fue un día hermoso. That changed our home. Ese cambió nuestro hogar. I'm telling you, we started having family devotions immediately. Nosotros empezamos a tener devociones Every night we'd read familiares. a chapter. Cada noche leíamos un capítulo. Then we got this crazy idea that as a family we wanted to read through the Bible as a family. Y luego tenía esa idea Ouch. So we started reading 3 chapters a night. que como familia íbamos a leer la Biblia completa y empezamos a leer 3 capítulos por noche. And if you could have seen the whole crowd watch my dad get baptized by my pastor, Y si pudiera haber visto el día que mi padre fue bautizado por mi pastor. I mean, everybody clapped when he came up. And when I see Dad in heaven, I'm not sure if his right arm is going to be there because he held onto the glass, you know. Cuando veo a mi padre en el cielo, no sé si va a tener su brazo derecho porque él tenía agarrado el vidrio del bautisterio. Yeah. It was a good thing for the Sharp family Pero fue algo hermoso para la familia Sharp that my dad got saved. el día que mi padre fue salvo. But it was a good day that you got saved Pero fue un buen día cuando tú fuiste and salvo your family got saved. y cuando tu familia fue salva. But you know what? It's a good day for someone in Jakarta to get saved. Pero es un buen día para que cualquier persona en cualquier lugar sea salva. But they won't be saved Pero no van a ser salvos if we don't go, si nosotros no estamos dispuestos a ir, if we don't send, si nosotros no estamos dispuestos a enviar if we don't preach. y si nosotros no predicamos. So the will of God this evening. Entonces, hablando de la voluntad I de got Dios, 4 steps out of that. All right. mira, tengo un total de 4 pasos de esa ilustración. It's a good thing for all to be saved. Es bueno que todos sean salvos. All right, so my second point, the first 2 are the longest ones. Okay? Y I know you segundo guys got to go punto- get some frozen custard, but just hang on. Okay. Yo sé que todos están ansiosos para ir por la nieve. Hey, let's look at Proverbs real fast. This is the second one that's got a couple of verses to it. Proverbs 3:27. Okay, I want you to know this isn't Gene Sharp making up a bunch of stuff. This isn't Gene Sharp trying to guilt trip you into get involved in missions. We're talking about God's word, and the only way to know God's word is, or God's will is to know God's word. Okay, we're Mira, going to God's word estamos tonight. leyendo esos versículos porque yo quiero que entiendan, no es la idea de Gene Sharp. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Proverbs 3:27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. En Proverbios capítulo 3, versículo 27, no te niegas a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. En Santiago capítulo 4, versículo 17, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Depart from evil, says Psalm 34:14, and do good. Seek peace and pursue it. En Salmos capítulo 34, versículo 14, dice allí, apártete del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 1 Timothy 6:18, speaking to those that are well off in this world, Timothy writes that they do good and that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 18, dice allí que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosas, generosos. Luke 6:27, but I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you. En Lucas capítulo 6, versículo 27, la Biblia dice allí que debemos hacer bien a aquellos que nos maldicen y aquellos que nos odian. Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially to them who are the household of faith. Y Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Now, after I primed the tractor a little bit, you all agreed with me that people getting saved is a good thing. Ahora, ustedes me dijeron que era bueno que la gente sea salva. You guys didn't hold out long enough. I had treats I was going to give you, but Ahora, yo les iba a dar you premios. caved. Pero ustedes no aguantaron. But listen, you agreed, and I heartfelt agree it's a good thing for people to be saved. Ustedes y yo dijimos que es bueno And now que we- la gente sea salva. We just read a bunch of verses that tell us if we know that we need to do something good and we don't do it, shame on us. Y acabamos de leer algunos versículos que la Biblia dice, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. The best thing you could do for somebody Lo mejor que pudieras hacer para una persona is to introduce them to Jesus Christ. es introducirlos al Señor Jesús. Do good unto all men, Haz bien a todo hombre, unless I'm busy, a menos que estoy ocupado, unless they might not like what I say, a menos que a ellos no les gusta lo que les voy a decir, unless I've just got to be somewhere. a menos que yo tengo otra obligación. I would think the second thing we could say God's will about the harvest, God's will about sharing the word of God with the world, is for us to do good. So, number one, for all to be saved, and number two, for us to do the right thing. Número dos, creo que una de las cosas que podemos decir de Dios y la cosecha no solamente es que todos sean salvos, pero en segundo lugar es que nosotros hagamos lo bueno, lo correcto. God didn't give us the good news for us to keep it to ourselves. Dios no nos dio las buenas nuevas para que nosotros lo guardáramos para nosotros mismos. Honestly, can you imagine how we would feel about somebody who knowingly has the cure to cancer? ¿Puedes imaginar cómo se sentiría si alguien tuviera la cura para el cáncer? I mean, it's not an experiment. It's something that they've verified, they've used. They know unequivocally it will genetically cure the cancers in everyone's body, and they know about it. They possess it, but they refuse to share it. What would we think of that person? Y no estamos hablando de que posiblemente o lo que sea, pero algo que era comprobado, que ya era probado que ese medicamento pudiera curar el cáncer y no hicieron nada. But how many times could we look in the mirror and say, that's us? ¿Cuántas veces pudiéramos vernos al espejo y pudiéramos decir, ese soy yo? What the world needs is Jesus, and we have Jesus. Lo que el mundo necesita es Jesús y nosotros tenemos a Better than the cure to cancer is the cure to the sin and leprosy of the soul. Mira, lo que es mejor que la cura de cáncer es aquel que puede sanar el alma. We have the cure, Nosotros tenemos la cura, not because we figured it out, no porque éramos inteligentes, not para because we entenderlo, deserve it, no porque nosotros lo merecemos, not because we're God's special favorite no people, porque somos los favoritos de Dios, but because of His love and His grace, He saved us, pero and we por know causa the de su cure. amor y su gracia y nos salvó. We should do some good with that. Deberíamos hacer lo mismo para otros. We should help some people know Christ because of that. Deberíamos ayudar a otros a conocer más a Cristo. This is the activation of our faith. We have the qualification. Who can be saved in this idea of the harvest? It's everybody can be saved. The activation, we ought to just do good. We ought to do the right thing. Tenemos tenemos la cualificación, el quién, y en segundo lugar tenemos la activación, cuándo. ¿Cuándo es lo de la obra de Dios o su voluntad? Thirdly, look in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, a very familiar verse. Y luego en tercer lugar, si busca allí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Dice ahí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Colossians 1 verse 13 says this, we're delivered from the power of darkness, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. What is God's will for the harvest? What does God want regarding missions? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la cosecha? ¿Qué quiere Dios para la obra misionera? Number one, He wants all to be saved. Número uno, quiere que todos sean salvos. He wants us to do good. Número dos, quiere que nosotros hagamos lo bueno. And He wants for any man who wants to be made new. Y número tres, Él quiere que todo hombre sea A transformado. transformation of the soul is what God wants.
Dios quiere transformar el alma del hombre. God's in the life-changing business. Mire, Dios está en el trabajo de cambiar vidas. You may be completely cut off from the outside world and never seen a news article in the last 4 years, but if you haven't and you have seen some of those things, you know it's getting crazy out there. A lo mejor has visto en las noticias, pero si usted ve a nuestro alrededor, te des cuenta en este mundo, It's a este mundo se ha tremendous amount of darkness at play today. Hay mucha tinieblas hoy en día. Those people need some transformation. ¿Sabe que hay tanta gente a nuestro alrededor? They need to turn Necesitan from ser darkness to light. transformados. Necesitan ser cambiados de tinieblas a luz. In their situation, they may be your enemy politically. They may be someone that you don't agree with or want to be around, but they Puede need to ser be que seas un transformed. enemigo políticamente o alguien con quien no quieres estar. Ellos necesitan ser transformados. Hey, there's three things we know right now that God's will is concerning reaching the world, Ahora, concerning the sabemos harvest. que hay tres cosas de la voluntad de Dios en cuanto We can say with la certainty cosecha. He wants all to be saved. Él quiere que todos sean salvos. We can say with certainty, if you are honest with yourself and you look in the mirror, you know God wants you to do the right thing. He wants you to do good Y towards podemos others decir regarding con this. certeza que Dios quiere de cada uno de nosotros que hagamos lo bueno. He wants any man who will to be new. Y Él quiere que todos sean transformados. And the last thing, Y en último that lugar, wasn't so bad. We're on the last mira, thing. ya llegamos al último punto. He wants for us to be like Jesus. Número 4, Él quiere que cada uno de Where nosotros does he say seamos that at? semejantes a Cristo. Let's look over in 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by Jesus, that as ye have received of us how you ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God. Wait, we're looking for God's will. Hey, this guy's telling us God's will. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mira versículo 3. Pues la voluntad de Dios. Espéreme, de eso estamos hablando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. We're not Gentiles. If you're here and you're born again, we're not Gentiles who don't know God tonight. Mira, en esta tarde, si eres salvo, nosotros no somos gentiles que no conocen a Dios. We're Gentiles who know God. Somos gentiles que conocemos a And Dios. he's saying, listen, you guys have been born again. Mira, han sido nacidos de nuevo. Let me tell you what God's will is. Déjeme decir cuál es la voluntad Now, de there's, Dios. of course, the sanctification in God's eyes, that justification that takes place at salvation. We know this. Sabemos que para el cristiano, el momento que somos salvos, somos justificados. In God's eyes, he doesn't see your sin. Y mira, ya Thank God. en ojos de Dios, Dios no ve nuestro pecado. Hey, the blood of Christ is good. It washes away all sin. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. His grace is sufficient to cover all that. Su gracia es suficiente para cubrir todo. But when it comes to a manner of living, he gives some very specific things. He says, this is the will of God, your Pero sanctification. cuando se trata de nuestra manera de vivir, Dios dice, es la voluntad de Dios que vivamos en santificación. He said, listen, you ought to live a life that is separated from your sin and the world and the flesh and the devil and is given over to God Almighty. Que debemos vivir una vida apartada del pecado del mundo y separada para Dios. Brother Sharp, what does that have to do with God's will for reaching the world? You're just talking about my personal walk with God. Y hermano Sharp, ¿ese qué tiene que ver con la voluntad de Dios en cuanto a alcanzar el mundo? Ya te estás metiendo en mi vida personal. Because if we're not striving to do what God wants us to do in our lives personally and to be more like Christ, we will not care one shred about the world. Pero la About the cuestión, reaching la the world. realidad es, si nosotros no estamos preocupados en cuanto a nuestra vida personal, en santificación delante de Dios,
muy probablemente no nos va a importar la voluntad de Dios en cuanto a los And the demás. fact is, gang, if we can't demonstrate by the way we live and the way we talk that we have been saved from sin, Y they're si not going to nosotros listen to our no message podemos anyway. demostrar de manera en que vivimos y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo lo vamos a demostrar? Hey, a otros? before we share Christ with somebody, we've got to have our own. He wants to transform, right? All things become new. He wants that for you just as much as the outside world. Y Dios quiere que otros vean de la misma manera que Dios ha transformado a nosotros, Dios les puede transformar a ellos. This is just as much an act of God's grace as salvation. Mira, la obra misionera también es un acto de gracia también, de la misma manera que pueden nosotros But para you la got to be salvación. sensitive to God and His Holy Spirit and allow Him to change you. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejar que Dios nos cambie. Just like you have to say yes to God at salvation, De la misma manera que tuviste que aceptar a Cristo en la salvación, you have to say yes to God at sanctification. tenemos que aceptar también su voluntad en la santificación. Here am I, Lord, whatever. Aquí estoy, Señor, lo que tú You quieres. want me to stop doing something? Here I am. You tell me. ¿Tú quieres que yo dejo de hacer ciertas I'm looking, cosas? you tell me. Aquí estoy. Holy Spirit, you dispuesto. tell me what I need to get rid of in my life. Espíritu Santo, dime lo que yo debo sacar de mi vida. And then we can be a testimony to a Y lost and luego dying world. podemos ser testimonio a un mundo perdido. What's the will of God? For reaching the world. ¿Cuál es la voluntad de Dios para alcanzar el mundo? I think we can say on Scripture tonight, Creo que podemos decir conforme a las escrituras en esta noche, God's will is for all to be saved. la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Now, you say, well, of course, Brother Sharp. You realize there's a whole bunch of people that don't believe that? Pero hermano, sí entiende que hay mucha gente que no están de acuerdo con esa idea. I'm talking about, it's very much in vogue these days. People that believe in the virgin birth, the authority of Scripture, people that believe in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ don't believe. Some people don't believe that everybody should be saved. Debemos entender, hay personas hoy en día que creen en el nacimiento virginal, creen en las escrituras, creen en tantas cosas, pero no crean que Dios quiere que todos sean salvos. I'm telling you, if you're following somebody online or heard somebody, run from that type of preaching. Mira, si tú estás escuchando o siguiendo a alguien en línea que tiene esa idea que no todos van a ser salvos, huye de ellos. Whosoever Todo aquel shall call upon the name of the Lord que se arrepiente Shall be delante de saved. Dios será salvo. It's God's will. Es la voluntad de Dios. It's God's will for us to go and do some good. Es la voluntad de Dios que nosotros hagamos lo bueno. And again, this is the specifics I don't know. I know God wants you to do good regarding the Great Commission. Mira, yo sé que Dios quiere que tú hagas algo bueno en referencia a la obra I don't know misionera, what that means for you. pero yo no sé lo específico, yo I- no sé cómo esa es en su vida. I don't know if there's something you need to sell to give to missions. I don't know if there's an extra work you need to pick up to give to missions. I don't know if God wants you to go to be a missionary. I don't know if God wants to take your child and send him to the mission Yo field. no sé si Dios quiere que tú vendes algo para poder dar algo más a la obra misionera. Yo no sé si Él quiere que agarres más trabajo para que pudieras dar más. O si Dios quiere que tú vayas. O Dios quiere llevar uno de sus hijos I don't know the para que ellos specifics vayan. for you, Yo no sé lo específico para ti. but generally I know God wants you to do good regarding the Great Commission and Pero reaching la the world. voluntad de Dios en cuanto a la gran comisión es que tú hagas algo bueno. God's will for missions and for the harvest is for any man to be made new. La voluntad de Dios es que todos sean transformados. And lastly, God's will is for us to be more like Jesus. Y en último lugar, la voluntad de Dios es para que tú y yo seamos más como Now, Jesús. here's the simple question, guys. Ahora, lo sencillo en esta noche. Are we doing God's will? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Am I doing God's will? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? It comes right. I don't care if brother so-and-so is or sister so-and-so. I don't care if all this one guy you don't understand. What am I doing? Y no importa lo que está haciendo un hermano o aquella hermana. La pregunta en esta tarde es, ¿qué estoy haciendo yo? We know four things that from the scriptures are God's will regarding the harvest. Sabemos de 4 cosas basadas en las escrituras que es la voluntad de Dios. Are para we nosotros. doing God's will? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Let's have the musician come, and she's going to play a hymn of invitation. Va a venir y le van a tocar un canto en esta tarde para la invitación. And I'm telling you, this has been a quick overview of a lot of different scriptural principles.
Y quizás hemos visto muchos versículos que respaldan diferentes principios bíblicos. But while preparing this message, God dealt with my heart. Pero hoy, mientras que preparaba el mensaje, And Dios it's my habló a hope mi and prayer corazón. that somehow some of the Word of God tonight might deal with your heart. Listen, I don't believe for a minute God's done calling people to the ministry. Y yo espero que Dios haya hablado a su corazón en esta tarde. Yo no creo por un minuto que Dios ha dejado de hablar a la I gente. don't believe for a minute that God's done changing lives in the valley through No this creo church. que Dios ha dejado de transformar vidas. The question is, are we doing God's will? La pregunta es si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios.